Alors d'abord, Inch'Allah, نمشيو نعد le domaine définition ديال la composée de deux fonctions. Donc, domaine définition, مثلا إذا بغينا domaine définition ديال la fonction أو le composé f en g شنو هو؟ Alors, domaine définition ديال هاد la composée de deux fonctions راه كيختلف واحد شويش على domaine définition ديال الفونكسيون العادية اللي كتعرفوا. Alors, هنايا كنعملو x c'est un élément de l'ensemble R tel que شنو خاص يكون عندنا خاص يكون عندنا x il appartient هنايا au domaine définition ديال اخر فونكسيون عندنا هنايا يعني هنا x appartient à d de g قلنا خاص يكون هاد x il appartient هنا au domaine définition ديال la dernière fonction اللي عندنا هنايا et وشنو اخر خاص تكون عندنا هاد la dernière fonction هادي et g de x il appartient au domaine définition de la fonction الأولى donc appartient à d de f هذه بالنسبة domaine définition ديال f en g مثلا دابا نمشيو نشوفو domaine définition de la fonction أو de la composée g en f alors même chose x est un élément de l'ensemble R tel que شنو قلنا خاص يكون x il appartient au domaine définition ديال la dernière fonction عندنا هنايا يعني هنايا d de f et خاص تكون هاد la dernière fonction elle appartient au domaine définition ديال la première fonction يعني et f de x appartient à d de g alors هادو يعني خصكم يعني تبقاو عاقلين ليهم alors نعطيكم un exemple ديال هاد domaine définition ديال la composée de deux fonctions alors par exemple عندنا la fonction fx égale à racine x وعندنا la fonction g de x égale à x plus 1 sur x moins 1 alors بغينا نحدو الدومين ديفينيسيون ديال لا كومبوزي دي جي اف يعني الدومين ديفينيسيون ديال لا كومبوزي جي اف alors هنايا ايغال قلنا x c'est un élément de R tel que x elle appartient au domaine définition de dernière fonction elle appartient à d de f et la dernière fonction elle appartient au domaine définition de la première fonction. Donc, et f de x appartient à d de g. Alors, égal. Donc, x appartient à l'ensemble R tel que x appartient à d de f. شنو هو d de f هنا يعني الدومين ديفينيسيون ديال لا فونكسيون f. دونك هنايا باين df غيكون هو 0 بلس لانفيني حيت عندنا هنايا الغاسين دونك الغاسين عندنا هاد x اللي كاين داخل هاد الغاسين خصو يكون supérieur ou égal à 0 يعني 0 بلس لانفيني بالنسبه للدومين ديفينيسيون ديال لا فونكسيون جي غيكون بيان سور هنايا عندنا المقام يعني خص يكون هاد المقام ديفيرون دو 0 يعني خاص يكون x ديفيرون دو 1 دونك باش تجنبوا ان باش يعني انه ما يكونش عندنا 0 في المقام خص يكون x ديفيرون دو 1 يعني d de g égale à r l'ensemble r moins ou la sauf l'élément 1 زولو l'élément 1 alors هما هاد جوج alors عندنا x appartient d de f شنو كاين هذا x appartient d de f يعني x il appartient à 0 plus l'infini وخص تكون عندنا لا فونكسيون fx alors هنا لا فونكسيون fx هي racine x il appartient هنايا لهاد r moins 1 alors نزيدو نكتبو دونك x appartient قلنا r tel que هنا x appartient 0 بلس شنو كاين يعني ان x supérieur ou égal à 0 دا هو المعنى ديالها وعندنا racine x il appartient à r moins 1 يعني خص يكون racine x différent de 1 حيت racine x il appartient à r كامله من غير واحد يعني خص يكون هاد الغاسين x différent de 1 شنو كيعني هذا même chose x appartient à r x supérieur ou égal à 0 et alors racine x différent de 1 شنو كيعني هذا يعني ان خص يكون x différent de
de 1. Donc غنرفعو كلشي هاد الشيء أس 2 donc يعطينا x différent de 1. Alors هنايا شوفوا عندنا x supérieur ou égal à 0 et x différent de 1. alors خص عندنا هنايا a يعني خص هاد لي دو كونديسيون هادو يعني خصنا ناخذوهم بعين الاعتبار. x كبير من الزيرو بالحق هاد x خصو يكون كيخالف واحد. يعني شنو كيعني هذا؟ يعني d de giron f égal بيان سور خصنا نبداو من الزيرو حيت عندنا x كبير من الزيرو. ثاني واحد كنفتحو هنايا علاش كنفتحو حيت عندنا x différent de 1. alors union 1 plus l'infini. alors هذا هو الدومين ديفينيسيون ديال لا فونكسيون دي جيرون اف. نعطيكم ان اوتر اكزامبل باش يعني تكونوا يعني تفهموا اكثر. دونك باغ اكزامبل عندنا لا فونكسيون باغ اكزامبل اف اكس alors égal 1 sur x وعندنا g de x égale à 2x plus 1 sur x moins 2. alors بغينا الدومين ديفينيسيون ديال la composée giron f de x. alors même chose قلنا x il appartient à R tel que x il appartient au domaine de définition de la dernière fonction appartient d de f et la dernière fonction elle appartient au domaine de définition de la première fonction et f de x appartient à d de g. alors égal x appartient à R tel que le domaine de définition de la fonction f هو R étoile وعندنا الدومين ديفينيسيون ديال لا فونكسيون g هي R moins 2. يعني ان هنا x il appartient à R étoile et f de x. شنو هي f de x؟ هي 1 sur x il appartient à R moins 2. شنو كيعني هذا؟ يعني ان x appartient à R tel que x appartient à R étoile يعني ان x il est différent de 0 appartient à R étoile يعني من غير 0 وعندنا 1 sur x différent de 2 حيت elle appartient à R كامله من غير 2 يعني ان خص تكون هاد لا فونكسيون f اللي هي 1 sur x est différent de 2. alors نحلو هادي نشوفو. دونك عندنا 1 sur x égale à 2 شنو هي يعني ان x دونك هنايا تيغال 1 égale à 2x يعني ان x égale à 1 sur 2. دونك هادشي نعملو غير في الوسخ. alors اذا بغينا نكملو هنايا دونك d ديال جيرون f égal alors غيكون هنايا x appartient à R donc x différent de 0 يعني ان x est différent de 2. normalement هنايا باينه ان خص تكون x différent de 1 sur 2 plutôt. oui 1 sur 2 ماشي différent de 1 sur 2. alors دونك هنايا شنو كيعني هذا؟ دونك عندنا جوج الشروط x différent de 0 وخص تكون عاوتاني x différent de 1 sur 2. يعني هاد الدومين ديفينيسيون ديال جيرون اف غيكون هي ولا لونسومبل ار كامله sauf les deux éléments اللي هما 0 et 1 sur 2. دونك هذه هي الطريقه باش كنحددوا الدومين ديفينيسيون ديال لا كومبوزي دو دو فونكسيون.